श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जणाई आरंभ करने को जाउछि शनिकर चलन विषय रे। केउ राशि को केउ फल मिलिबो। शनिकर चलन नक्षत्र हैला 25 पूर्व भाद्र नक्षत्र और मीन राशि को शनिवार दिन अमावास्या से दिन थिबो उत्तर भाद्र मीन चंद्र थिबो यही समय चलन हेबो। अश्वनी मेष शनिकर दक्षिण हस्त रे रहुछि। शुभ फल गोचर समय द्वादश चंद्र कृष्ण पक्ष हेतु शुभ। नक्षत्र 25 नक्षत्र रे अशुभ किंतु 26 नक्षत्र समय रे गोचर हेतु शुभ फल मिलिबो। अमावास्या तिथि प्राय समस्तंक सकाशे विपद जहा कि हेउ मेष राशि सकाशे शुभ फल मिलिबो नाही। यार कारण हैला शनि द्वादश रे भ्रमण करिवे। यही तीर्थाटन करी बहु अर्थ व्यय करिवे। ए समय रे आपनकर जदि प्रमोशन हेबार थिला ताहा मध्य एही समय रे बंद होई जाई पारे। सान भाईंकर शरीर बहुत असुस्थ रहिबो। पितांकर संपत्ति आपण बर्बाद करिवे। अन्य स्त्री मानक सकाशे बहु अर्थ व्यय करी बर्बाद होई जिवे। सेमानकर माया रे पड़ी जाई गुरुजनकर उपदेश को आपण प्रत्याख्यान करिवे। अश्विनी नक्षत्र अधिपति केतु ग्रह होइतिबारु अधिक आशा मनरे संसार कराइबो। एही आशा आपण को विपद रे पकाई देई पारे। नारी माने एपरी मीठा मीठा कथा कहिबे जे आपणकर प्रशंसा गान करिवे जे आपण भाबिबे ये माने मोर अति मंगल कामना करूछंती। पितृ अर्जित धन जेते बेले पाखरु सरी जिवो किंबा संचित धन जेउ समय रे सरी जिवो सेते बेले से माने आपणक ठारू दूरेई जिवे। दरकार पड़िले आपण को थाना कोर्ट कचेरी रो काठगड़ा रे छिड़ा कराई देबे। जेपरी गोटिए कोली गछरे जे पर्यंत पाचिला कोली अछि से पर्यंत चढ़ेबा काउ माने थिबे। कोली सरी गले से माने अन्य वृक्ष को चली जिवे। सेही परी चाकरी करिथिबा व्यक्ति मानकर मध्य स्थानांतर जोग रहुछि। भाई बंधु कुटुंब को ठारे अनादर पाइबे। एही समय रे आपनकर दुर्घटनार भय मध्य अछि। पाद पीड़ा किंबा पाद रे आघात लागिबो किंबा दुर्घटना रे पाद ऊपर को आघात आसीबो। आपण एही समय रे विदेश यात्रा करि पारंती। दुर्घटना न हेले मध्य विदेश यात्रा करी आपण पाद पीड़ा पाइबे। विदेश रे बहु कष्ट अनुभव करिवे। आपनकर शरीर असुस्थ रहिबो। मेष राशि रो द्वितीय नक्षत्र हैला दिजा नक्षत्र। यही नक्षत्र रो अधिपति शुक्र। शुक्र शनिकर मित्रता। चलन नक्षत्र मध्य शुभ अछि एणु शनि गोचर आरंभरु अशुभ फल देबे नाही। धीबर जेपरी जियल गोटिए छोटिया माछ जियल देई बड़ माछ धरी ताकू अधिक सूता गभीर जल को छाड़ी ताकू खेलिबा को समय दिए और शेष रे कंटा तंत्री लागिले ताकू ऊपर को आने। सेही परी पूर्व भाद्र नक्षत्र रे शनि थिबा पर्यंत आपण को खुलम खुला छाड़ी देबो। किछि अशुभ करिवो नाही। जेउ समय रे उत्तर भाद्र नक्षत्र को शनि जिबे से समय रे आपण को विपद रे पकाइबो। आपण को एही समय रे परीक्षा कराइबे। शुक्र जेहेतु शौकिनी ग्रह एणु आपण को एही समय रे विभिन्न प्रकार सुगंध द्रव्य रे निजको सजाई देबे। मन को उत्फुल्लित कराइबो। कोनोसी नारी को जाल रे फसी जिबे। तांकर मीठा मीठा कथा रे पड़ी आपण सबु सीमा पार होई जिबे। आपण को लागिवो जेपरी आपण को समस्त सुख हाथ पांता रे अछि। एही समय रे 25 नक्षत्र रे शनि थिबा समय रे मिलिबो। जेउ समय रे उत्तर भाद्र नक्षत्र को जिबे अर्थात मीन राशि रो 3 डिग्री कोड़िए पार होई जिवो सेही दिन ठारू आपण को संकट समय आसीबो। आपण को संकट सेही दिन ठारू पड़िबो। आपणकर कोनोसी काम रे सक्सेसफुल आपण हेबे नाही। प्रति कार्य रे आपण विफल हेबे किंतु पूर्वरु सब ठीक ठाक चालुथिला हठात विफलता हैला से विफलता को आपण ग्रहण करि पारिबे नाही। किपरि सफल हेबे चेष्टा रे लागिबे। एही समय रे आपणकर जौन सुख रे बाधा आसीबो। प्रति स्थान रे आपण अपमानित हेबे। आपणकर एपरि समय रे सांग साथी माने परिहास करिवे। बहु कटु समालोचना करिवे। आपण
ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧିଲା ପରି କଥା କହିବେ। ଆପଣ ହଠାତ୍ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବେ। ଯେହେତୁ ମେଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରାଇବାକୁ ଉସ୍କାଇବ। ଆପଣ କିଛି ନ ଭାବି କିଛି ନ ବୁଝି ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସାଥ ଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। ଶରୀରରେ ବହୁ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିବେ। ଅସଲ ସମୟ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ଶନି ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୀନ ରାଶିର 20 ଡିଗ୍ରୀ ପାର ହୋଇଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରର 3 ଡିଗ୍ରୀ 20 ପାର ହୋଇଯିବେ, ସେଇଟାରୁ ଶନିଙ୍କର ଅସଲ ଫଳ ମିଳିବ। ବିଗତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ସମସ୍ତ ଫଳ ଏବେ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟ ଶନିଙ୍କର ଫଳ ଦେବା ସମୟ। 20 ଡିଗ୍ରୀ ଠାରୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଶନି ଗୋଚର ସମୟରେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଅସଲ ରୂପ ସେବେଠାରୁ ପାଇବେ। ମେଷ ରାଶି ସକାଶେ ଶନି କର୍ମ ଅଧିପତି ଓ ଆୟ ଅଧିପତି ହୋଇ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥିବାରୁ କର୍ମହାନି, ଅର୍ଥହାନି, ମାନହାନି ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଏହି ସମୟରେ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। କର୍ମ ପାଇବା ସକାଶେ ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି 7.5ର ପ୍ରଥମ ଚରଣ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ, ବହୁ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ବହୁ ପ୍ରଲୋଭନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସିରେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ନିୟମ ମାନ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କ କୋପରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ପ୍ରଥମରେ ହେଲା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶନି ମୀନରେ ଥିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଯେ କେବେ ହେଲେ ମଦ ପିଇବ ନାହିଁ। ମଦ ପିଇଲେ ଶନିଦେବ କୋପିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ପାଟିରୁ କୁଭାଷା ବାହାର କରାଇବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗି ପାରନ୍ତି। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇପାରେ, ମାରପିଟ ହୋଇପାରେ, ଆପଣ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇଯିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା କୌଣସି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବା ବେଳେ ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ନଚେତ କୌଣସି ସମୟରେ ଗୋଡ଼ରେ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଯେ କୌଣସି ଧାତୁ ପାତ୍ରରେ ସୋରିଷ ତେଲ ରଖି ସ୍ନାନ ପୂର୍ବରୁ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ସେହି ତେଲକୁ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଭରି ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥରେ କଳା ଘୋଡ଼ା ନାଲର ମୁଦି ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ମଧ୍ୟମା ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଯେ କୌଣସି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଶନିବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଧିଥିବା ଦିବସରେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ବାଡ଼ି ଅଁଳା ଚେର ଷ୍ଟିଲ ଡେଉଁରିଆରେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ବାହୁରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମରେ ପାଣି ନଥିବା ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ 8 ଗୋଟି ଆଣିବେ। ସେହି 8 ଗୋଟି ନଡ଼ିଆକୁ ଶନିବାର ଦିନ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଓ ବିରି ଏକତ୍ର କରି ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ସହିତ। ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ବହି ଯାଉଥିବା ପାଣିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନଦୀ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ଆପଣ ଧାର ପାଣି ଦେଖି ବିସର୍ଜନ କରିବେ ଓ ଆପଣ ସେହିଠାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଅନାଇଥିବେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଆଖିରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ନହେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେଇଠାରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଷଷ୍ଠରେ ହେଲା କଞ୍ଚା ବାଦାମ 4 କେଜି କୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଅତି ସହଜ ଉପାୟ। ଏହି 6 ଗୋଟି ଉପାୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କ କୋପରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ, କାରଣ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, ନ୍ୟାୟର ଗ୍ରହ। ସେ କେବେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନ୍ୟାୟରେ ଥିବ, ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଥିବ, ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଥିବ, ତାହା ପ୍ରତି ସେ ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ପକ୍ଷେ ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳମାନ ମିଳି ନପାରେ, ତଥାପି ଏହି ନିୟମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି 3 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପାଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହି ଗଲା ଶନିଙ୍କର ମୀନ ରାଶିକୁ ଯିବା ପରେ ମେଷ ରାଶିକୁ କେଉଁ ଫଳ ଦେବେ ତାହାର ଫଳାଫଳ କହିଲି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।